Wow! 안녕하세요, everyone! education para sa iyong kawayo. This is your sasanim at your service. Hello, hello, hello. Good morning. Hi, good morning. Good morning. Thank you, Lord, for this day. A blessed morning, everyone. Ayan. And good morning sa ating channel. Hi. Let's get started. Okay, so Marian. Hey, Marian. Alright, hello. So, shout out sa mga Marian dyan. Okay, Ma. Okay, so tingnan nyo na lang na maigi ha. R. Then, yarn. N. Okay, Marian. Next, Marian. Okay, Marian. Alright, Sebastian. Sebastian. Okay, hello there. C. Yan. C. Bas. Ba. Okay. S. Then. T. N. Okay, Sebastian. Okay, next, Christian. Yan. Hello sa mga Christian name dyan. Kumusta? Okay, good morning sa ating mga friends out there in different countries. Hello. Okay, Kore. Okay, S. Christian. Okay. If you request, alright, kung gusto nyo mag-request sa inyong pangalan or, okay, so leave the comment below and message me. Okay, so Christian. Now, next, Sarah. Hi, hello sa mga Sarah dyan. Hello, Sarah. Good morning. S. R. Okay, so yan po ang inyong pangalan, ha? Then, ayan, Sarah. Okay. Alright. Next. Dito po tayo sa Maricel. Okay, baka ito na rin pa yung pangalan mo. Ma. Then R. Okay. Okay, then S. Then E. Then L. Alright. So yan, Maricel. Okay? Next po tayo sa pangalan, Sharon. Wow! Sharon! Hello, good morning sa mga Sharon yan dyan. Okay? Sha. Okay? Yan. Sharon. Okay? Yan. Sharon. Alright? Next. Sino pa? Okay? Wow! Marcos. Hi, hello, good morning sa mga Marcos dyan. Oo, yung mga kapangalan. Good morning po sa ating president. Ayan, this is your name. Good morning po. Ma. Tapos R. Okay, R. And then, Ko. Okay. Ayan. Marcos. Okay. Next po. Ayan, sa mga pangalan dyan. Erwin. Ayan, Erwin. Hi, hello, good morning din. Baka ito na yung mga pangalan nyo. Tingnan nyo na lang po. Okay. So, ayan. Then, R. Then, We. Okay. Erwin. Okay. Next. Karen. Ayan. Sino yung mga Karen dyan? Hello there sa inyong lahat. Ka. Okay. Ka.
Then R. Okay. Yan. Okay, Karen. Okay, so ito naman. Ayan, ito. Frankel. Wow. Ganda ng pangalan. Diba matunog? Parang ano siya, foreigner. Wow. Okay, ganda-ganda ng pangalan. Hello there sa mga kapangalan din ito. Kapangalan ng kapatid. Ayan, F. Okay, letter F. Yan, gandang-ganda ng pangalan. Okay, R. Then, A. And N. N. Then, K. K. Then, E. Then, L. Okay, Frankel. Frankel. Okay, next po tayo. Ayan. Sino naman ito? Yan. Yan. Yung mga pangalan natin. Hello there. R. Okay, R. Okay. Then N. Okay. Letter N. Ayan. Then L. Okay, L. L. Then next, ito naman, Tintin. Hi, hello sa mga Tintin dyan. Oo. Good morning sa inyo lahat. Oo, kumuha na ng papel at lapis. Isulat niyo na yung mga pangalan niyo. Ito na po yan. Okay. Yan. So, ito na po yun. Alright. Tintin. Yan. Okay, next naman po tayo. Sa ating mga yan. Ito kasi, lahat. Yan, di ba? Next, pa, he. Okay, R. Tapos, and then, N. Okay, then, S. Alright. Okay, princess. Next po, ito naman. Pa. Wow. Tunog family. Family ganda. Family. Pa. Pa. Okay. Pa. Okay. Me. Pam. Pam. Okay. Pam. Me. Pam. Okay. Pam. R. Then L. Okay, Pamerel. Okay, Pamerel. Ito din, Pamerel. Babae ba ito? Lalaki? Ayan. Ang ganda ng pangalan eh, no? Okay. Me. Diba? Tingnan mo, baka nandiyan na yung pangalan mo. Letter L. Okay. So, Mel. Ito naman, Pamerel. Okay, next. Next po tayo. Next. Kaninang pangalan ko? Ayan, yung mga dimple natin dyan. Sino may mga dimple dyan? Dimple na mga pangalan. May mga dimples. Oo. Ito na po yan. Okay, D. Okay. M. Okay. Dem. H. Okay. Letter L. Ayan. Okay. R. Ayan, letter L. Okay, dimple. Alright. Then, next is sino pa? Ito. Yes, hello, good morning sa ating mga surgeon. Okay, yung mga magigiting natin ng mga teacher, magigiting natin ng mga sundalo, mga police, ayan, doktor, nurse, hello sa inyo lahat. Okay. N. Okay, letter N. Tapos O. Ayan, then, we.
we. Okay, we. Alright, we po yan. Okay? No, we. Okay? Yan po. So, okay, meron na po lahat. Okay, sino pa ba ang ating mga friends out there? Ito pa, ang ating angel na lahat. Angel na lahat. Okay? So, huwag natin kalitaan sila. Baka magtampo. Ayan. Alright? Okay. And angel, baby, you're my angel. Baby, you're my angel. Ayan. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning, everyone. Ayan. So blessed. Thank you so much for tuning in. And I hope nag-enjoy po kayong lahat. Meron pa ba? Sino? Okay, singit natin. May naalala pa akong pangalan. Ayan. Oo. Ayan, sige. Okay. Me. Okay. Me. Mel. Okay. Me. L. Mel. Tapos and da. Okay. Melinda. Okay. Yan. Okay. Thank you so much. Sarang everyone. Kamamsamnida. Okay. Please hit the bell notification below para updated po kayo sa upcoming videos. And of course, don't forget, give me thumbs up and leave your comments below. Any question and suggestion. Alright. And kamamsamnida. Komawa. Saranghe. Bye. Ingin menyapa